Untuk sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat. Untuk niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunatan di Idul Fitri rakaataini mamuman lillahi ta'ala, dan sholat Idul Adha usolli sunatan di Idul Adha rakaataini mamuman lillahi ta'ala. Untuk rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, kemudian takbir sebanyak 7 kali, dan untuk rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Setelah takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan sama halnya seperti salat pada umumnya sampai tahiyat akhir. Setelah itu, setelah salam, pembacaan khutbah 2 kali. Yang pertama berdiri, kemudian takbir sebanyak 9 kali, lalu memuji nama Allah, sholawat, dan juga membaca ayat Al-Quran. Kemudian duduk sejenak, dilanjut khutbah kedua dengan membaca takbir 7 kali, memuji nama Allah, sholawat. Hendaknya dalam khutbah Idul Fitri berisi penerangan tentang zakat fitrah, dan dalam Idul Adha berisi penerangan tentang ibadah haji dan juga hukum kurban. Dan yang terakhir mendoakan para muslim. Untuk sholat sunnah rawatib yang pertama yaitu sholat sunnah sebelum sholat subuh dengan niat usolli sunata subhi rakaataini qobliyata lillahi ta'ala. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan sesudah sholat zuhur dengan niat usolli sunatal zuhri rakaataini qobliyata lillahi ta'ala, dan usolli sunatal zuhri rakaataini ba'diyata lillahi ta'ala. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat asar dengan niat usolli sunatal asri rakaataini qobliyata lillahi ta'ala. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib dengan niat usolli sunatal maghribi rakaataini ba'diyata lillahi ta'ala. Lalu 2 rakaat sebelum sholat isya dan 2 rakaat sesudah sholat isya dengan niat usolli sunata isya rakaataini qobliyata lillahi ta'ala, usolli sunata isya rakaataini ba'diyata lillahi ta'ala. Untuk salatul khauf atau salat ketika takut ada bahaya seperti hanya berperang, maka ada 3 cara pengerjaannya. Yang pertama, ketika musuh tidak berada di arah kiblat dan jumlahnya lebih sedikit dari kaum muslimin, maka imam membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok untuk menjaga dari musuh dan satu kelompok berdiri di belakang imam untuk melakukan sholat. Kemudian imam sholat dengan kelompok yang pertama 1 rakaat. Kemudian ketika imam berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua, maka kelompok yang pertama niat sholat dengan mufarokoh atau berpisah dengan imam. Kemudian menyelesaikan sholatnya, setelah itu berganti dengan kelompok yang kedua untuk menjaga kelompok kedua dari musuh. Kemudian kelompok kedua melakukan sholat, hendaknya imam memanjangkan bacaannya untuk menunggu kelompok kedua. Kemudian saat tasyahud akhir, maka kelompok kedua ini niat mufarokoh dengan imam dan menyelesaikan sisa sholatnya, dan duduk tasyahud akhir, kemudian salam bersama imam. Untuk cara yang kedua, ketika musuh berada di arah kiblat, maka imam membagi menjadi 2 syaf. Kemudian takbiratul ihram dengan kedua syaf tersebut saat sujud rakaat pertama, maka syaf yang pertama sujud bersama imam dan syaf yang kedua menjaga dari musuh. Kemudian saat imam mengangkat kepalanya, maka kelompok kedua melakukan sujud, dan kelompok yang pertama menjaga dari musuh dan duduk tasyahud kemudian salam bersama-sama. Dan cara yang ketiga yaitu ketika perang sangat krisis dan sangat berkecamuk, maka diperbolehkan untuk sholat sesuai dengan keadaan masing-masing, seperti sedang berjalan, berkendara, mengarah kiblat atau tidak berarah kiblat, dan boleh melakukan sholat meskipun melakukan beberapa pekerjaan seperti melakukan beberapa pukulan terhadap musuh. Untuk hewan kurban dan akikah,
Yang pertama, diikat sebagian tubuh hewannya, dibaringkan menghadap kiblat, kemudian tidak mengasah pisau di depan hewan, tidak menjembelih di hadapan hewan lain, eh, disembelih di pangkal leher, lalu memotong dari depan ke belakang dengan cepat. Sebaiknya sebelum dikurbankan atau disembelih, hewan diberi minum terlebih dahulu, tidak menyakiti hewan saat proses penyembelihan. Untuk proses penyembelihannya, yang pertama itu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu doa untuk akikah, hewan akikah yaitu Allahumma ij'al hadihi aqiqatan fulan bin fulan taqarruban ilallah. Dan untuk hewan kurban, doanya Allahumma ij'al hadihi udhiyatan taqarruban ilallah. Sebaiknya hewan disembelih di pagi hari. Sujud tilawah yaitu saat kita membaca atau mendengarkan ayat sajdah, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sakku sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Caranya, apabila kita sedang melakukan sholat, misalnya saat berdiri, maka disunatkan langsung sujud tanpa ruku dan itidal, kemudian berdiri kembali untuk melakukan sholat sampai selesai. Ketika keadaannya sedang sholat berjamaah, apabila mendengar atau membaca ayat sajdah, namun imam tidak melakukan sujud, maka makmum tidak disunatkan untuk melakukan sujud. Apabila keadaannya di luar sholat, maka kita takbir, kemudian sujud, membaca doa, kemudian takbir kembali, lalu memberi salam. Salat tahajud, usolli sunata tahajudi rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Adapun doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardu wa ma fihin, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardu wa ma fihin, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardu wa ma fihin, walakal hamdu antal haq wa badukal haq wa liqaulukal haq wa qaulukal haq wa jannatul haq wa narul haq wa nabiyunal haq wa Muhammadin sallallahu wasallam al haq wa sa'atul haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hasamtu wa alaika hakamtu faghfir li ma qadamtu wa ma akhrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Istisqa terdiri dari 2 rakaat, dengan rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Setelah salam kemudian khutbah 2 kali. Adapun niat salat istisqa yaitu usolli sunatan istiqoi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma skina goisan mugisan hanian murian mugodakon muzalalam tobakon sahan da'iman. Allahumma skina goisa wataz'alna minal qanitin. Allahumma inna min ibadi wal biladi wal bahaimi wal khalqi minal biladi wal zuhdi wal dunki malalasku ila ilaika. Amin. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasyira wa subhanallahi bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdihi subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdihi subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa min'u ma sita min syai'in ba'du. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيمن أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يجل من وليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat istikharah niatnya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian doanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaqdiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra khairun li fi ajli amri wa ajli fasdurli wa yashirhu li summa barik li fi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syahrun li fi dini wa mashi wa aqibati amri fasrifni anhu waqdurli khaira haitsu kana summa radini bih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk niat wudu yaitu nawaitu wudu ari rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala
Kemudian membaca doa yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk sholat tarawih niatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tarawehi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Untuk sholat witir yang 2 rakaat niatnya adalah usolli sunatan rakaataini minal witri lillahi ta'ala, dan untuk yang 1 rakaatnya usolli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala. Niat tayamum yaitu nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Untuk niat sholat duha yaitu usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian doanya yaitu Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wa quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anjilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana mu'syiran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita bi ibadika sholihin. Untuk sholat gerhana dilakukan 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud, yakni pada rakaat pertama setelah ruku dan itidal, kemudian membaca surat Al-Fatihah kembali, lalu ruku dan itidal lagi, lalu sujud sebagaimana biasa. Pada rakaat kedua pun dilakukan seperti pada rakaat pertama. Jadi sholat gerhana itu terdiri dari 4 kali ruku, 4 kali Al-Fatihah, dan juga 4 kali sujud. Untuk niatnya, untuk gerhana bulan, yaitu usolli sunatan khusufi rakaataini lillahi ta'ala, dan untuk gerhana matahari, usolli sunatan kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Untuk penyembelihan umum menurut syariat Islam, yang pertama hendaknya hewan dihadapkan ke arah kiblat. Lalu kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian membaca takbir 3 kali dan tahmid 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian yang terakhir membaca doa penyembelihan yaitu Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu Ilahi ya Rabbi. Subhanallah 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Untuk sholat berjamaah niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan mamuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan mamuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan mamuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan mamuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan mamuman lillahi ta'ala.